हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। एक कलाम के कुछ मिसरे हाजिर करता हूँ हज़रत की दुआएं हासिल करते हुए, और मुझे उम्मीद कवी है कि हज़रत अपनी मखसूस दुआओं से मुझे नवाजेंगे और आप हज़रात मोहब्बतों के साथ तशरीफ़ रखें। हज़रत के पुरबहार बारौनक चेहरे की ज़ियारत भी करें और मिसरे मुलाजा फरमाएँ। एक बार बाबा बुलंद उनके पास कहरिया पेश कर लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाईजान ने अभी नारा लगाया था, नाम भाईजान का मालूम नहीं है, लेकिन आवाज़ बहुत दमदार है और माशाअल्लाह सेहत भी अच्छी है। अल्लाह इनकी सेहत को कायम रखे और अल्लाह तबारक ताला इनके चेहरे पे, आगे में नहीं कहूँगा, ये समझ गया मुझे जी, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मैं मतलब पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए कि सुन्नियों के, कोई खामोश ना रहे हज़रत की मौजूदगी, कि सुन्नियों के दिल का है अरमान मां ज़हरा शरीफ, सुन्नियों के दिल का है अरमान मां ज़हरा शरीफ, अरमान मां ज़हरा शरीफ, सुन्नियों के दिल का है अरमान मां ज़हरा शरीफ, अरमान मां ज़हरा शरीफ। और मुस्तफा वालों मुस्तफा वालों की है पहचान मां ज़हरा शरीफ, मुस्तफा वालों की है पहचान शरीफ, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरमान मां ज़हरा शरीफ, अरमान मां ज़हरा शरीफ, क्यों न खुशबू से मुअत्तर हो फ़ज़ाए सुन्नियत, क्यों न खुशबू से मुअत्तर हो फ़ज़ाए सुन्नियत, हो फ़ज़ाए सुन्नियत। शाह बरकत, शाह बरकत, शाह बरकत फूल है गुलदान मां ज़हरा शरीफ, शाह बरकत फूल है गुलदान मां ज़हरा शरीफ, सुन्नियों के दिल का है अरमान मां ज़हरा शरीफ। और ये शेर मुलाजा फरमाए, छोड़ दीजिए जो लोग जिंदा हैं वो लोग जिंदा रहेंगे, जो लोग इंतकाल कर जाएंगे वो लोग इंतकाल कर जाएंगे। बैठ जाइए, हज़रत की ज़ियारत करने के लिए जो लोग बैठे हैं उनको आराम खड़े हैं जी, आप अपना तशरीफ रखें। इस कदर पेश कर रहे हैं और आप इस तरीके से कर रहे हैं, शोर मचा रहे, खामोशी से सुनिए और हज़रत की ज़ियारत कीजिए। चाचा ये ना कहिए कि खामोशी से सुने, वरना हो सकता है कि हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाए। मैं शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए कि बन के लौटा, खुसूसी तवज्जो अरबाबे इल्म दानिश, के बन के लौटा अहल सुन्नत का वहाँ से ताजदार, बन के लौटा अहल सुन्नत का वहाँ से ताजदार, बन के लौटा अहल सुन्नत का वहाँ से ताजदार। जब बरेली, जब बरेली, जब बरेली से गया एक खान मां ज़हरा शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद।
جب بریلی سے گیا ایک خانمہ رہرا شریف، جب بریلی سے گیا ایک خانمہ رہرا شریف۔ اور حضرت نے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھا، اس شعر کو میں آپ تک پہنچاتا ہوں مصرے کو، کہ تیری نسل چپ نہ بیٹھو اب تو بولو زور سے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا۔ ارے ہے رضا کے شیر کی پہچان مارے راشد، ہے رضا کے شیر کی پہچان مارے راشد، پہچان مارے راشد۔ اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اے بھائی آپ میرے نام کا نعرہ نہ لگائیے، لوگ سمجھیں گے کہ یہ لے کر کے آیا ہے۔ جی بس ایک شعر اور آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ جو بات حقیقت ہے کہ صورت احمد رضا میں سنیوں کے واسطے، صورت احمد رضا میں سنیوں کے واسطے، سنیوں کے واسطے دے گیا بخشش کا یہ سامان مارے راشد، دے گیا بخشش کا یہ سامان مارے راشد، دے گیا بخشش کا یہ سامان مارے راشد۔ اور مکتا اے اسد سارے جہاں سے چیخ کر یہ بول دو، اے اسد سارے جہاں سے چیخ کر یہ بول دو، چیخ کر یہ بول دو، اے اسد سارے جہاں سے چیخ کر یہ بول دو، چیخ کر یہ بول دو۔ کیا ہے میرے اختر رضا کی جان مارے راشد، ہے میرے اختر رضا کی زمین تلس زماں تلس نہ تلس گل محمد۔ بہرحال آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا، حضرت کی موجودگی، حضرت کی دعائیں شامل حال رہی اور آپ حضرات کی بھی دعائیں ملتی رہیں۔ میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک نعت پاک کے کچھ مصرے حاضر کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں آپ تمامی حضرات، سنیں گے آپ حضرات، کم از کم بولیں آپ کہ سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا۔ محبت سے بول دیں، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے
بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نبی 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 ذرا سا پڑھ لے آپ بھی نبی 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 چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی فضاؤں کی وہ راگنی ہواؤں کی وہ نغمہ کی فضاؤں کی وہ راگنی ہواؤں کی وہ نغمہ کی ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے زمین بنی زمان بنے مکین بنے مکان بنے چنی بنے چنا بنے وہ وجہ کن فکا بنے کہا یہ میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا کہا یہ میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا تو غیب سے نگاہ ملی نبی 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 زندہ باد پائندہ باد کہ وادی رضا کی وادی رضا کی وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے اگروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا کس کا ہے وہ تنہا
رضا کا ہے وہ عشق کا اصول ہے وہ سنیت کا پھول ہے وہ ایسا با اصول ہے کہ عاشق رسول ہے وہ عشق کا اصول ہے وہ سنیت کا پھول ہے وہ ایسا با اصول ہے کہ عاشق رسول ہے رضا سے میں نے جب کہا یہ شان کس کی ہے عطا رضا سے میں نے جب کہا یہ شان کس کی ہے عطا رضا نے دی صدا یہی نبی 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 اور آپ حضرات کی محبتوں کے حوالے یہ آخری بند کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ رضا کا یہ پیام ہے وظیفہ تمام ہے وہی کون کے نام ہے نبی کا جو غلام ہے وہ رضا کا یہ پیام ہے وظیفہ تمام ہے وہی تو نیک نام ہے نبی کا جو غلام ہے جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ ولی ہوا جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ ولی ہوا وہی ہوا ہے جنتی نبی 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 بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی خاموش محبتوں سے نوازا بھائی آپ لوگ سننا تو چاہتے ہیں مگر بولنا نہیں چاہتے یہ کون سی بات ہے بات سمجھ میں نہیں آتی ذرا سا کچھ حوصلہ افزائی فرمائیں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ میں زندہ لوگوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں جی ذرا سا محبتوں کا اظہار فرمائیں ایک بار محبتوں کے ساتھ ان سے پاک پڑھ لیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مطلب کی تعمیل کرتے ہوئے ملاحظہ فرما لیں یا اعلیٰ حضرت 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 حضرت یا اعلیٰ حضرت یا اعلیٰ حضرت حضرت یا اعلیٰ حضرت باطل جماعتوں سے بچنے کا ہے ایک چارہ باطل جماعتوں سے بچنے کا ہے ایک چارہ باطل جماعتوں سے بچنے کا ہے ایک چارہ سنی لگاتے جاؤ سنی لگاتے جاؤ سنی لگاتے جاؤ احمد رضا کا نعرہ یا اعلیٰ حضرت حضرت یا اعلیٰ حضرت 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 اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں
नारा जो हम लगाते हैं मसलक रज़ा का, नारा जो हम लगाते हैं मसलक रज़ा का, नारा जो हम लगाते हैं मसलक रज़ा का। चलता है नजदियों के, चलता है नजदियों के सीने पे अब प्यारा, या आला हजरत हजरत, या आला हजरत, या आला हजरत हजरत, या आला हजरत, या आला हजरत हजरत, या आला हजरत, या आला हजरत हजरत, या आला हजरत। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि हम इतना जानते हैं, हम हैं तुम्हारे कुत्ते, हम इतना जानते हैं, हम हैं तुम्हारे कुत्ते, हम इतना जानते हैं, हम हैं तुम्हारे कुत्ते। हम उसको चीर देंगे, हम उसको चीर देंगे, दुश्मन जो है तुम्हारा, या आला हजरत हजरत, या आला हजरत, 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 या आला हजरत। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।